নমস্কাৰ ওয়েলকাম টু ডিজাইনিং এণ্ড ফেব্ৰিকেশ্যন আজি আমি কথা পাতিম ৱেল্ডাৰৰ MCQ সিৰিজ 2 69 নম্বৰ কোৱেশ্চনৰ পৰা যদি আপোনালোকে আগৰ কোৱেশ্চনবোৰ চোৱা নাই তেনেহলে আগৰ ভিডিঅ'ছবোৰ প্লেলিষ্টত গৈ চাই ল'ব পাৰে তো 69 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে which metal transfer process in gas metal arc welding produce the strong weld with the least spatter gas metal arc welding আটাইতকৈ strong weld আৰু আটাইতকৈ কম spatter হোৱা কোনটো process আছে spray transfer globular transfer deep transfer আৰু pulse transfer so ইয়াত correct answer টো হ'ব D pulse transfer আটাইতকৈ কম spatter form হয় আৰু আটাইতকৈ strong weld হয় আৰু আটাইতকৈ বেছি spatter form হয় globular transfer so হেতু কাৰণে globular transfer টো বহুত rarely use হয় 70 question to was why the argon and carbon dioxide mixing gas used in flux core arc welding kyo argon or carbon dioxide or mixer to use kora hoy smooth spray transfer of melt smooth globular transfer smooth pulse transfer or smooth deep transfer so yat correct answer to hobo A smooth spray transfer of melt aro flux core arc welding ot ketio deep transfer ba short circuiting transfer nohoy karon flux core arc welding or electrode part ba filler wire to solid nohoy tubular type hoy 71 question to hoise how the preheating temperature is checked before welding wrought iron or cast metals wrought iron or cast metal or kenake ami preheating temperature to agotiyake check koribo paru so yat correct answer to hobo temperature indicating crayons by temperature indicating crayons C 72 question to hoise which is the operation to relieve the residual stresses from the welding joint opa kisman stresses form hoy due to uneven heating and cooling so distortion control kora etu eta paddhoti kenake ami residual stresses khini ami komabo paru to yar uddhor to hobo post heating welding kora pasot ago reheat kori tar pasot slowly cool korile etu post heating boli koy jar flot distortion to komi jay and residual stresses tat form nohoy so yar uddhor to hobo D 73 question to koise which is the only welding position in electro slag welding process downhand vertical horizontal vertical or overhead to electro slag welding ot ekmatro vertical position ote welding koribo pari so etu hobo C 74 to koise why the carbon and manganese are added to plain thermite mixture on rail welding to get good fusion to get hardness to get fine welding to get smooth finishing so yat correct answer to to get hardness 75 question to koise what type of the weld is used to prepare the holes of overlap joints or jete ami hole form koro to tenoka type of welding kora hoy to yar correct answer to hobo plug or slot weld আৰু এটা মন কৰিবলগীয়া কথা যে প্লাগ ওয়েল্ড আৰু স্লট ওয়েল্ডতে একমাত্ৰ লং আৰ্ক লেন্থ ইউজ কৰা হয় 76 কোৱেশ্চন টু কৈছে which is the pipe joint for the given pipe development এই pipe development যেটো দিয়া হৈছে pipe development হৈছে হৰু পাৰ্ট কৰি এটা মেলি দিছে বা আকৌ যদি হেতু জয়েন কৰাই দিছে তেতিয়ালে এনেকুৱা ধৰণৰ শেপ লব তো এটো কেনেকুৱা মানে জয়েন্ট হ'ব পাৰে y joint 90 degree T joint 60 degree branch joint 50 degree branch joint so etu correct hobo je 90 degree joint karon yar tolor portion tu jenoko ahise upor portion tu equal ahise equal distance maintain korise so etu hobo 90 degree T joint 77 question to koise which is the weld position of gas metal arc welding if the filler metal is deposited from the upper side of the joint during the welding so jodi upor pa ami welding to deposit koru to etu kenoka dhoroner welding hobo so etu uddhor to hobo D downhand position ami downhand position ba flat position ot ami upor pa welding to koru so etu hobo D tar pisor to koise what is the type of the weld position in which the weld metal is deposited underside of the joint mane etu tolor pra weld kora hoy jate joint or bhitor phale welding to deposit hoy so tolor phale pa ami jitu welding koru etu hobo overhead position option D 79 number question to hoise what is the usual torch angle tilt on either side of vertical in gas metal arc welding ot ami the vertical position ot welding kor titale kiman degree angle ot tilt kora hoy etu hobo 10 to 20 degree A 80 question to hoise what is the electrode inclination to the metal surface in T joint welding of 10 mm thickness
মেটেল বাই ডাউন হেণ্ড পজিশ্যনত আমি ৱেল্ডিং কৰোঁতে টি জইণ্টত কিমান ডিগ্ৰী এংগলত থাকে সেইটো নৰ্মেলি দুটা প্লেটৰ মাজৰ এংগলটো 45 ডিগ্ৰী হয় চ' কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব বি 81 কুৱেশ্যনটো কৈছে হোৱাট ইজ দ্য ইউজুৱেল লেন্থ অফ টেক ৱেল্ড ইন এ টি জইণ্ট ইন গেছ মেটেল আৰ্ক ৱেল্ডিং ফ্লেট পজিশ্যন ৱেল্ডিং চ' ফ্লেট পজিশ্যন ৱেল্ডিঙত টি জইণ্টত নৰ্মেলি টেক ৱেল্ডৰ লেন্থটো হৈছে 10 mm চ' কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ বি 82 কুৱেশ্যনটো কৈছে হাউ মাছ ৰুট গেপ ইন এক্স ইজ মেইনটেইন এই যিটো ডায়েগ্ৰাম দিয়া হৈছে ইয়াত যিটো ৰুট গেপ আছে এই পৰ্চনটোৰ কিমান হ'ব নৰ্মেলি ৰুট গেপটো ডিপেণ্ড কৰে মেটেল থিকনেছৰ ওপৰত ইয়াত মেটেল থিকনেছটো দিছে 10 mm চ' 10 mm মেটেল থিকনেছ থাকিলে তাৰ যিটো ৰুট গেপ হ'ব সেইটো নৰ্মেলি 2 mm বা 2 mm তকৈ ওপৰত হ'ব চ' ইয়াত যিটো অপশ্যন আছে 1 mm 2 mm 1.5 mm বা 2.5 mm চ' ইয়াত কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব 2 mm বি 83 কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য পাৰ্পজ অফ ফিটিং ক্লিয়াৰ গ্লাছেছ অন আইদাৰ ছাইড অফ কালাৰ গ্লাছ ইন এ হেলমেট নৰ্মেলি আমি আই শ্বিল্ডত আমি ব্লেক গ্লাছটোৰ দুই চাইডে এটা ক্লিয়াৰ গ্লাছ এটা প্লেইন গ্লাছ আমি লগাওঁ সেইটো কিয় লগাওঁ ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব প্ৰটেক্ট ফ্ৰম স্পেটাৰ্ছ তাত যাতে কোনো স্পেটাৰ্ছ পৰি বেয়া নহয় ব্লেক গ্লাছটো সেইকাৰণে আমি তাৰ দুইফালে ক্লিয়াৰ গ্লাছেছ লগোৱা হয় টু প্ৰটেক্ট ফ্ৰম স্পেটাৰ্ছ চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ 84 কুৱেশ্যনটো হৈছে how the welder is observed welding area of the joint in electron beam welding welder কেনেকৈ welding portionটো চাই কাৰণ গোটেই welding portionটো এটা vacuum chamberৰ ভিতৰত থাকে so সেইটো কেনেদৰে চোৱা হয় by safe optical mirror safe optical helmet safe optical hand screen having correct shade safe optical viewing system containing optical mirror তো correct answer হৈছে D safe optical viewing system containing optical mirror 85 number question to কৈছে how to protect from the toxic fumes during the welding operation of toxic fume of কেনেকৈ আমি safe থাকিব পাৰিবি হেতু উত্তৰটো হৈছে D use the respirator pad 86 question to কৈছে what is the purpose of using the copper coated filler wire in MIG-MAG welding ত আমি copper coated filler wire to কিয় copper coated থাকে to prevent from rust so ইয়াত এনসাৰটো কাৰেক্ট এনসাৰ এ হ'ব বি হ'ব দুইটাই একে দিয়া আছে টু প্ৰিভেন্ট ফ্ৰম ৰাষ্ট 87 কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য এংগল অফ ইনক্লাইনেশ্যনছ অফ ৱেল্ড টৰ্চ ফৰ দ্য ফ্লেট পজিশ্যন ইন গেছ মেটেল আৰ্ক ৱেল্ডিং প্ৰচেছত এতিয়া ৱেল্ডিং টৰ্চটো কিমান ডিগ্ৰী এংগলত টিল্ট কৰা হয় চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব বি 10 to 15 ডিগ্ৰী এংগলত টিল্ট কৰি মেলি ৱেল্ডিং কৰা হয় 88 কুৱেশ্যনটো হৈছে how many kgs weight of the thermit is required against 1 kg of wax in thermit welding ot jodi 1 kg wax thake te mom dia hoy tenehole tar tulonat kiman kg thermit dia hobo etur শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে c 12 to 14 kg 89 question to hoise which is adjusted in electrode beam welding to eliminate the defect of porosity ami eliminate koribole electrode beam ot ami ki byabostha lobo lage etu hobo to adjust the focal position and or focus current to option D is the correct answer 89 or correct answer to hobo D ami electrode beam welding or porosity defect to eliminate koribole ami adjust koribo lage focal position or focus current so 90 question to hobo what is the limitation for submerged arc welding or limitation etu je etu okol down hand position বা flat position তে weld কৰিব পাৰি আৰু horizontal fillet position ত weld কৰিব পাৰি so here D is the correct answer limitation to flat and horizontal fillet welds 91 question to is what ampere range required for setting 1.2 mm filler wire for the welding of mild steel in MIG-MAG welding so MIG-MAG welding ot jodi 1.2 mm filler wire thake ta current range kiman hobo 100 to 225 ampere D is the correct answer 92 number question to hoise which combination of the shield gas in gas metal arc welding process produce the good arc stability of the carbon steel ot kenako dhoroner combination lage gas metal arc welding so etu correct answer hobo argon plus 5% carbon dioxide and carbon dioxide tar stable kore arc to aru deep to or man depth to increase kore kintu besi carbon dioxide ami dibo noaru so argon plus 5% carbon dioxide D is the correct answer 93 question to hoise how the filler wire is feed in the gas metal arc welding process so manually no feeding automatically semi automatic normally gas metal arc welding to automatic semi automatic duita hoy but jetu ami manual process ot ami okol operate to manually koru kintu jetu wire
ফিলাৰ ফিডিং চিষ্টেমটো হয়তো ফুল্লি অট'মেটিক হয় চ' ইয়াত কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব চি তো ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ইমানেই নেক্সট কুৱেশ্যনখিনি আমি নেক্সট আকৌ নতুন ভিডিঅ'ত আপলোড কৰিম চ' প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি আগৰ ভিডিঅ'খিনি আপুনি প্লেলিষ্টত গৈ চাই থাকিব থেংক ইউ ধন্যবাদ